सप्रेम जय जीव। अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज की जय। आदि ईश्वर जोगेश्वर शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। मनो ब्रह्मेति व्यवजाना मनस हैव खल्यमानि भूतानि जायन्ते मनसा जतानि जीवन्ति मनः प्रयन्ति भी सभी संतिति। हे आत्मन, यही मन ही ब्रह्म अटे। ए सारा संसार मनर ही उत्पत्ति। यही मन हो एवं आत्मा एक अटे। सृष्टि स्थिति विलयर कारण से मुनि ऋषिंकर सत्य वचन को आमे मानी सद्गुरुंक वाक्य द्वारा समस्त वेदर वाक्य को निर्भुल भाव प्रमाणित करी करी आसुछंती। तो जीवाद्वैतवाद सिद्धांत को अति सुंदर भाव सद्गुरु आमको योग शास्त्र माध्यम कही कही आसुछंती। आमे 23 नंबर सूत्र एवं 24 नंबर सूत्र को आलोचना करी सारी। एथरू आमे जानीगले जे प्रत्येक सूत्र गोटे गोटे सूत्र जदि आमे पूर्ण भाव धारणा करती तेबे आमे निश्चय समाधिस्थ हो पारिबा। ईश्वर प्रणिधान द्वा आमे आलोचना करथिले 23 नंबर सूत्र रे जे निजको ईश्वर बोली धारणा करिबा, निजको ब्रह्म भावना करिबा, निजे ही ब्रह्म। आमे 24 नंबर सूत्र रु जानिले जे आमे पुरुष विशेष ईश्वर योग माध्यम रे, स्वाध्याय माध्यम रे, आत्मचिंतन माध्यम रे, सत्संग माध्यम रे आमे आम निजको ईश्वर बोली प्रमाण करि चलिथे। जस्य बात प्राणापान चक्षुरंगी रसो भवन दिशो जश्चक्रे प्रज्ञा नित्यस्मै ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः। ज्येष्ठ आउ श्रेष्ठ होउछंती आत्मा। से ही एई शरीर रे निवास करिछंती, जे कि प्राणपान भाव रे श्वास प्रश्वास नियंती, जहार चक्षु चंद्र सूर्य ठारू मध्य तेजवंत, जे गोटे स्थान रु अन्य स्थान को गमनागमन करि पारंती। किंतु केतेक अल्पज्ञ लोक टाणी टुणी मजहबी काल्पनिक ईश्वर को आनी विभिन्न रकमर एई श्लोक आ सूत्र को प्रतिपादन करुछंती भूल भावरे। तेबे ए वेद मंत्र को आमे जेतेबेले ठीक भावरे जानिले सद्गुरुंक पुस्तकरू आमे आम निजको केमिति ईश्वर आमे प्रमाण करी पारिबा। सद्गुरु कहिछंती जे जुक्तियुक्त हेले मध्य बालकर वचन ग्रहणीय, जदि अजुक्तिकर हब ब्रह्मा कहिले मध्य ताहा ग्रहणीय नुहे। तेणु तर्कर सहित आमे निजे केमिति कोटा निर्भुल निष्पक्ष भाव रे स्वतंत्र भाव रे आमे आलोचना करिबा दरकार। अनेक मजहबी गुरु अछंती, से माने कहंती जे तर्क करिबा ठीक नुहे, किंतु एठी आमर सद्गुरु काटिदेले जे कहिले तुमे जदि तर्क न करूछ तेबे तुमे सत्य को प्रमाण करि पारिबो नाही। तो बृहदारण्यक उपनिषद कहंती अहम ब्रह्मस्मि, छंदोग्य उपनिषद कहंती तत्त्वमसि, मंडूक्य उपनिषद कहंते अयम आत्मा ब्रह्म। एठी केउठु आसिला काल्पनिक ईश्वर, कार चारि हाथ, कार पांच हाथ, कार चारि गोड़, कार दुई गोड़, कार 8 हाथ, कहार शुंढ अछि। विभिन्न कल्पना रे
ବିଭିନ୍ନ କାଳ୍ପନିକ ଈଶ୍ୱର ତିଆରି କରି କାରିଗରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ସଜାଇ ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଆମ ଈଶ୍ୱର। ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ତ ହିଁ ମହାନ। ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତାର ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ମହାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୋ ବର୍ଦ୍ଧତେ ସହ ମହାନ ଭବେତ୍ ସହ ମହାଦେବ ଭବେତ୍। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଗ ସାଧନା ଫଳରେ ନିଜେ ମହାନ ହୋଇ ମହାତ୍ମା ହୋଇଯାଏ। ମହାନ ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ମହାତ୍ମା ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ପରମ ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା। ସଦ୍ଗୁରୁ କହିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଡରନ୍ତି ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ କହିଦେଲି, ତୁମେ ଯୋଗ ସାଧନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଆଉ ସାଧନା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଫଳରେ ନିଜେ ନିଶ୍ଚୟ ପରମାତ୍ମା ହୋଇପାରିବ। ନିଜର ସ୍ୱାମୀ, ନିଜର କର୍ତ୍ତା, ନିଜର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ନିଜ ପିଣ୍ଡ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତେ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତେ। ଯେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ନେଇଛି, ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ନେଇଛି। ଏ ପିଣ୍ଡକୁ ଯେ ଚିହ୍ନି ନେଇଛି, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ନେଇଛି। ଇହୈବନ୍ତଃ ଶରୀରେ ସୌମ୍ୟ ସ ପୁରୁଷ ଯସ୍ମିନ୍ନତଃ ଷୋଡ଼ଶ କଳା ପ୍ରଭବନ୍ତୀତି। ଏହି ଷୋଡ଼ଶ କଳା ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀର ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ଅୟମ୍ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ବିଜ୍ଞାନମୟ ମନୋମୟ ପ୍ରାଣମୟ ଚକ୍ଷୁର୍ମୟ ଶ୍ରୋତ୍ରମୟ କ୍ରୋଧମୟ ଅକ୍ରୋଧମୟ ଧର୍ମମୟ ଅଧର୍ମମୟ। ଏଇ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଆତ୍ମା, ଇଏ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନମୟ ମନୋମୟ ଚକ୍ଷୁର୍ମୟ ଶ୍ରୋତ୍ରମୟ କ୍ରୋଧମୟ ଅକ୍ରୋଧମୟ ଧର୍ମମୟ ଅଧର୍ମମୟ। ଏ ଆମେ ହିଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଇଏ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି, କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ଈଶ୍ୱରକୁ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଏଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାକ୍ୟକୁ ମାନି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ 25 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରକୁ, ସେତେବେଳେ ସେଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞବଲ୍କ ଋଷିଙ୍କୁ ମୈତ୍ରେୟୀ ଯେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ହେଇଯାଏ? ଯଜ୍ଞବଲ୍କ ମୈତ୍ରେୟୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୈତ୍ରେୟୀ, ମୈତ୍ରେୟାତ୍ମନେ ବା ଅରେ ଦର୍ଶନେନ ଶ୍ରବଣେନ ମତ୍ୟା ବିଜ୍ଞାନେନ ମୁଗ୍ଧଂ ସର୍ବବିଦିତମ୍। ହେ ମୈତ୍ରେୟୀ, ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଯେ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା, ମନନ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା, ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ନେଇଛି, ସେ ତାକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ 25 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ ଜାଣିବା ତତ୍ର ନିରତିଶୟମ୍ ସର୍ବଜ୍ଞମ୍ ବୀଜମ୍। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି କରି ଆସିଲେ ଏଠି ସଦ୍ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ତତ୍ର ସେଠାରେ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧକ ଯୋଗୀ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ଜ୍ଞାନ, ନିଜର ପରିଚୟ କେବଳ ଉପଲବ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଇପାରେ। ଯାହାକି ଆମର 2ଟି ଭଏସ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ସଦ୍ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିତରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣ। ସେ ଏଇଠି ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସର୍ବଜ୍ଞ ବୀଜମ୍, ଯିଏକି ଆତ୍ମା, ଏଇ ଆତ୍ମାର ଭିତର ଶବ୍ଦ ତୁମେ ନିହାତି ଶୁଣ। ଏଠି 2ଟି ଶବ୍ଦ ଆସେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାହାରର ଶବ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ଭିତରର ଶବ୍ଦ। ବାହାରର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆସୁରିକ ଶବ୍ଦ ବା ଇଏ ତାମସିକ ଶବ୍ଦ। ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଯେତେ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରିବ, ଚିନ୍ତନ କରିବ, ମନନ କରିବ, ଭିତରକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଭିତରର ଶବ୍ଦ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ଶୁଣିପାରିବ। ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ସେ ହିଁ ମହାଦେବ,
से ही महेश्वर। तेबे आमे ये जो प्रमाण करुछे सद्गुरुंकर पुणी आमे नेउछे जे योग दर्शन शास्त्र अनुजाई आमे योग वशिष्ठरू 2 पद सबुथर भलिया नेबा। आत्मा शब्द स्पर्श रस गुणरू वर्जित मन वाक्य गोचर रूपरू अतीत। आत्मा शब्द स्पर्श रस गुणरू वर्जित मन वाक्य गोचर रूपरू अतीत। रघु साई अनुभवे आत्मबोध पाई। रघु साई अनुभवे आत्मबोध पाई। जगत असत्य जानी अभावना कर आत्मा भावना रे सर्व भ्रम हेब दूर। जगत असत्य जानी अभावना कर आत्मा भावना रे सर्व भ्रम हेब दूर। रघुवीर तोहि तोते चिन्हि आश्रय कर। रघुवीर तोहि तोते चिन्हि आश्रय कर। तेबे आमे आम निजरर भीतरर शब्द शुणिबाकु हेले आमे निजे निज भीतरकू साधना द्वारा सत्संग द्वारा स्वाध्याय द्वारा एवं मनन चिंतन द्वारा केन्द्र आड़कू प्रवेश करने पड़िबो। तेणु सद्गुरु आमको बारंबार कहते तुमे भीतरर शब्द शुण तुमे साधना कर। तेबे आसंतु आमे स्वाध्याय साधना एवं सत्संग द्वारा आमे निजे निजकू निजर भीतरर शब्द को केमिति चिन्हि पारिबा प्रयत्नशील हेबा। तेबे आजिर सत्संग को आजिर बाणी को आमे एठी रखी रहुछे। पुणी आउ गोटे अध्यायर अपेक्षा सप्रेम। जय जी जय जी।